किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान, सबकी नमी ठीक है और सब आरती उठा रहे हैं। क्यों क्या उठा रहे हैं सब? वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा। कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। नमस्कार, टाइमिटर प्रतिगराकी दर्शকক मैं ज्योतिदीप बৈশ্যই स्वागतम জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিম এগৰাকী বিশেষ চৰকাৰী বিষয়া, যিগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াই কৃষকৰ অধিকাৰৰ বাবে অতি সুন্দৰভাৱে আৰু অতি সাৱলীলভাৱে মাত মাতিছে। যিগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া ৰাতিটোৰ ভিতৰতে দেশজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত আছে এইগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ মহানুভৱতা আৰু তেওঁ কৃষকৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মতাৰ এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ। এইগৰাকী উপায়ুক্তই এতিয়া দেশবাসীৰ হৃদয় জয় কৰিছে আৰু এই ভিডিঅ' পলকতে হৈ পৰিছে ভাইৰেল। सब आरती उठा रहे हैं। क्यों क्या उठा रहे हैं सब? কৃষকৰ পক্ষে মাত মতা এগৰাকী বিষয়া। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो। 1000-1200 मिल रहा है तो एहसान कर रहे हो। आवक नहीं थी, यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान, सबकी नमी ठीक है और सब आरती उठा रहे हैं। क्यों क्या उठा रहे हैं सब? উপায়ুক্তৰ প্ৰশ্ন, কৃষকে ধান উৎপাদন কৰিব, পঞ্জীকৰণ কৰিব নেকি? पंजीकरण नहीं लाया है, आप जब तक ये खरीदेंगे रखेंगे एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। তাৰ পাছতে তেওঁ ক্ষোভিত হৈ পৰি বিষয়াক কৈছে, বিষয়াৰ ভুলৰ বাবে কৃষকক কিয় কষ্ট দিয়া হৈছে। कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। ये तीनों चीजें आपको कराना है। किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा। समझ गए? প্ৰকৃতপক্ষে এই ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই মন্দিৰটোতে ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ কৃষকে আনিছিল, কিন্তু একাংশ চৰকাৰী বিষয়াৰ গাফিলতিৰ বাবে কৃষকে এই ধান বিক্ৰী কৰিব পৰা নাছিল। মুকলি অঞ্চলতেই ধানসমূহ পেলাই থ'বলগীয়া হৈছিল। প্ৰায় 1200 টকাত ব্যক্তিগত কোম্পানীক ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল কৃষক, কিন্তু ইয়াৰ চৰকাৰী মূল্য 1800তকৈ অধিক আছিল। ইয়াতেই ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিলে এইগৰাকী উপায়ুক্ত আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो। 1000-1200 मिल रहा है तो एहसान कर रहे हो। यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान, सबकी नमी ठीक है और सब आरती उठा रहे हैं। क्यों क्या उठा रहे हैं सब? एसडीएम साहब, ये जितने पड़े हुए हैं बाहर, ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे। सबका मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर ना सुनू अब मैं। তাত থকা সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীক ভালকৈ এজাউৰি দিছে এইগৰাকী উপায়ুক্তই। আৰু উপায়ুক্তগৰাকীৰ এই পদক্ষেপৰ পিছত কৃষকৰ মাজত হাত চাপৰি। अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1000-1200 मिलेगा कुंटल का। अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है, 1868 मिलेगा, मेरी गारंटी। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा। এই উপায়ুক্তগৰাকী হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পিলভিতৰ, নাম পুলকিত খাৰে। পুলকিত খাৰে উপস্থিত হৈ যেতিয়া অনিয়ম দেখিলে আচৰিত হৈ পৰিলে। কৃষি বিভাগৰ বিষয়া এছডিএম সকলোকে ভালকৈ এজাউৰি দিলে। তেওঁ প্ৰশ্ন, কৃষকক ইমান কষ্ট কিয় দিয়া হৈছে, কাম কিয় আপোনালোকে নকৰে, এই কাম কাৰ? वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। ये तीनों चीजें आपको कराना है। किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा। समझ गए?
এগৰাকী উপায়ুক্তই এইদৰে কৃষকৰ অধিকাৰৰ বাবে মাত মতাৰ ঘটনাক লৈ সকলোৱে বাহবাহ দিছে আৰু সকলোৱে কৈছে চেলুট এনেকুৱা উপায়ুক্ত। আমি আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিলোঁ পিলভিটৰ এইগৰাকী জিলা উপায়ুক্ত পুলকিত খাৰেৰ সৈতে। হয়তো সকলোৱে আশা কৰিব পুলকিত খাৰেৰ দৰে অন্যান্য উপায়ুক্ত হওক বা অন্যান্য চৰকাৰী বিষয়াসকল তেওঁলোকে সাধাৰণ জনতাৰ বাবে মাত মাতক, কৃষকৰ বাবে মাত মাতক। এইগৰাকী জিলা উপায়ুক্তক আমিও জনাইছোঁ চেলুট।